Voilà, belle dernière clé pour faire une toro doni. Donc voilà, Kafo président Simiena toujours. Mali gente mbi mimi contrôle. Mais moi de teni nyeti tiene kangwa. Donc Kafo Mali onye. Kuma ni Mali on tuguru ga rêve kolonko. Buwa fana de be boga tien fo wi. Do ba neni, do ba doga bebi ga puma chama fo mais après mo mo fili bla fili la. Olu kla kana buwa fana ga tienga o mo kelum kla ga bogo lu te tigu nini neko ate kigu ya donia ate dien fami ya donia ate se ga da tiena donia dongo dogo galo ne be tekawi tellement que ya don ko malien be anti français o malien nyana ma temi français mais tellement que ya don malien be anti français o be galo tekawi numa galo tekawi de risimina le de Wagner be tande ni be tande a be galo go Wagner nali Wagner irana ge Wagner nana utara ko Russie utara Russie rencontré Russie 1 milliard 200 millions etaka dauma 1 milliard 200 millions obese gali Mali fonctionnaire sara kalogeleya donc il faut être réaliste à tout tiengo hein décision tamantara conseil de sécurité là il est veto de menda ni il est veto da décision beta conseil là donc Haïti for Mali on Haïti informé on yaka na malon arrivé kalonka akla kana kabe mogola sigi tiama wati mina o fene beke manga orei ni oroina imam mamudiko ibe fo muna almaminga bara ni ni de ni e mogola fili ni mogola fili la ife parce que kunu politicien munu doni ka domina an kuima karamogo mamudiko ni gana nuna me mo nunu be esera Mali gestion na o ma ese mo refere o be esera ibe ka clé ou be desera. C'est parce que Borgwa Posou là, ou mena galon tika puma bofo mo bla jamana Afrika. Ngali jamana taraka duma ngutisi, ngabe juani korole. Mais bi en tant que autorité morale du M5 RFP, Imam Digo ere bora ka tien bida. Ambi fo tien kan la kwe, ambi fo. Mo mbi fe, mo mti fe ni mo mbe tien fe dien ngono. Bila Mamudigo bi fo. Mamudigo chola baedra ko kangi fo. Parce que kabiri domina ima bofolo chola re en wele ka fanyi kan shiga koni boro domina kan shiga dogal makana sima kona mi deme ngana ki doga baga wa ngandade donc ame chola bae dra fo afle ni yoro amba fo ni yoro ina chola la iga chiembe bangi donc karamo Mamudigo chola ko almami joro ni almami ni filla ole ke malo afi ki dare ga tu kono ibe bore ibafo ni afo la ala rebe yafima mo munu tonro kono lu rebe yafima chola o refo donc ko go refie kale chola baye da abiga klina ko sini Mali jeune leader chama ngule nere masno go comme be ga digo e makoroy donc ko ga chila se chola ma kaka ga responsabilité ta ga tien bangi ko kunu bano be point dom na ka fura ko rectification ko digo be bo ko digo ko clarification. Maintenant, quoi réparation, erreur minkera ka corriger ka réparer. Donc choix la jeune digi jeune chamamina doi kan clé flyna mbo kalama. M5 era jeune mi content chamamina doi kan clé flyna ki deli ki gana Mali puma bo. Donc digo ki gato mishiri kono tien puma mbi fe kutubala ki ko fo. Ali sini ki ga kontri ga tien puma fo parce que tien de bi la bangalo ti marché de. Digo nyore fie puma beye shlamedi. Shlamé ni galon tita lara de Islamé ni galon tita lara ye bara minge bara inyana wa mo shi kani bo asraka mo wanne ni kani bo aka mo ga dogali kani bo aka parce que tien de be laba il si ko indo na malon kongolo la dron parce que ado Mali majorité cité français fait donc be mo la fili neko mo munu mega irisi ko do Mali kongolo la yana nga fo ko irisi antanga indépendance économique ta folo aya jumen ye ku de lagali 20 milliards de jamana kesu kono aya jumen ye ou ba fo jeune ma kay bara ka kana molo anaka bara munu ye manso bara ke kanya munu ye menizio ko ke Sénégal ko ke Sénégal awu jume ala mana kandoro kamale on bla filla après bi Mali flende danger la nous sommes au bord d'un chaos total donc nous puma foro muna wulide abe mo deme galon kande ni mo mbora ka tien foide aba fo intérêt personnel de meni bi ame boga tien fo dom na ko no ibe ga ta onti balo mais bi ambe balo ga teme ibe ga klika on pisane no ga teme ibe ga klika ni fenve puma mbolo no ekelinyi bi klina begara fla ou e shaba bilai abegra fla ou e shaba mo be ne doli kinala quartier lo ba don bi bo fa ne ga faran kunu
Moi ne be jege bi ba do bois fene ka farine kunu. Donc tien de bi là-bas. Ne be tien fo abse ka digila di. Tien de bi là-bas. Autara digo be domina digo wila fline afie. Ni politicien kelen ne jamana servi depuis Sanjulu masika Mali servi utara duiga kila fli. Ado uye Sheriff Ousmane Marana e drage GFMB nga bani. Yu nga bani nga GFMB. Yu ake GFMB mais bi bani nbeka tien bangira. Abe akli jigi au conseil islamique cham munu tara digo fe. Uye wo chi cham nununa ote faso de nyuma ye. Abeta mais cham nunu njoro no bido in law. Mais ado we shitane don digo la. Mais ala e digo bo shitane kono. Ka tien kana réalité kan. Comment même donc mon gars ne nitise ka on toro mon gars dogal ti ka bua fane toro bua fane be to ka tiene kala jien do ngoloda malen do bene wole ka fon na wallahi kunu ne yini ne idoga ala kama ya fama ipe tiene ka ala do ngodo dan bilay al bison ne wulna no appel dori. Donc la vie même c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Donc en bas fort imam Mamoudi ko nyana ay sira min ta kana sira mais ni kele ya ga to sans nouvelle génération boulot. Donc mo kele mi se ka jeune be fara nyon kan o choix la kuma na on be fait en be abe mo do mo ma bi se ki attaquer digo la choix la kuma na be fait. Donc o ba ira ga fo choix la jeune wa bunya bi yoro c'est jeune wa tuita la Zulfakar. Donc il y a responsabilité tanga tien bangé parce que sanction mi minale déjà sanction minale tout le monde sait que warte Mali kesula war foite Mali kesula foi anyeba la bi santé mo bola ku ta grève la ne ko ta grève la mun ay grève to aga fanton sengana de dumuni na me da balo mimbo do fralo prika warte jamana kesu kono douane do fralo ka impôt do fralo ko obela état be ga décès sanction minata état min kama awala ko ta grève la tam grève la abega malay ne be tiene fo abega malay aga sacrifice ke sané parce que jamana bina benyana abina benyana donc na sera sacrifice yoroma aba kere atita grève la de. Donc ni ay amba fo ko na ta grève la parce que fanton joroba na jamana joroba una asima me ben feranti contrôle la wallahi Mali jeune city contrôle la Mali jeune city contrôle la asimi. Donc ambo de finyana asimi ambo de finyana en city contrôle la grève kala nunu jamana bina unyena atita grève fo la parce que warte jamana kesu ko ga di mo ba bon amina le yoro mina tuguni soit asimi nbe do fra doni impôt kan chanwere ka se ka guerre financière ou ka ko ro ke sinon on une sanction min tara solution ta la en bébé boudou munun bala e Russie espérons que Russie mina 2000 milliards di Mali ma budget ake dama faut que dire le résultat dit faut que dire la Russie marche pour ses intérêts, il marche pour ses intérêts, la France marche pour ses intérêts, les États-Unis marchent pour ses intérêts, la Turquie marche pour ses intérêts, la Chine marche pour ses intérêts. Ay tien fo mo ay tien fo malé oni. Donc Ashimi ne ko me mi fiena il est temps que la réalité suit pour que jamana don bega farega mo cité contre la pour que jamana den bega farega jamana jola Ashimi iga 42 hectares tise ka on fara nyon ka kunu dialogue min kera kunu digo nu be participer dialogue inclusif la Mali majorité be participer à la boy olu de ko lu tita bi kum na nu yere damana dialogue yi to fenete na teka o Asimi mo tita naka kuluni ni bake mo tita. Donc il y a 2 milliards ni perdu 2 milliards c'est ka donya grève galawi o 2 milliards c'est ka donya grève galawi parce que warte kesu ko na mbeba do warte kesu ko jamana kesu c'est vide donc il y a 2 milliards do assisi na jago assisi là et ningalo ngaboy a galo ngaboy a tika mo fara nyongo ka c'est pas une question d'assise ni nani mo mi se ka be fara nyongo ka amante ka di nyongo ma san jamana jobege donc u kana na ko be galo ntega mo donc Mamudigo ka finyana aujourd'hui ne bouare go miti fe bel la fia fe ne miti fe mita tabefié chola e kuma onye fonye an chola ka direction état an chola ba Haidara Zulfakar an ka direction ta iga kola itan juguye iko an adversaire de kunu digo iko an adversaire de kunu ga boy ye balabuga ne balabuga faka balabuga de bo akolo de bene kumolo la ye balabuga faka de bo akolo kunu on était adversaire ne peka tienne fier parce qu'il y a ndoye politicien koron kan iblafil la oui blafil la me biya fam yoro na me general bubula ko beka kila réseaux sociaux la kan toro l'avenir est devant nous on a tout tient toujours bubula kana do mo siga jie kono bubula esi ga tient fo fantan le ton lendo ko de be mo la ni amargo na ga farani ka antan balo chuko do be fo
Donc Assimi, tu as le choix. Il faut faire dégager M. 42 hectares. Ma bana peu. Ma nyinin kanumbaga befe mo munu tay tien ou tate mo ko tay malikwe ou tate poche ko na ya ni partager parce que mo munu be nou be balo jamana joli la donc olu le be ka echeku be mo la flini galo richi ko imbe galo ni a be galo era bu fure do wari tay richi bolo ga di malima ni wari me richi bolo ga di malima ku de tag ndege moro ke tala ni wari me richi bolo ka di malima ku de tag ndege moro ke tala senga nta wuli moro kle fu ka kla malé on bla moro la donc ni wari de te malien ma kunu malien ma son ami ku moro bi malien to kun Assimi ye mo fire o kan il afli bi malien to kun ye donc tien de be là-bas donc tien de be là-bas Mamoudou Digo boua fana en route très bientôt am ñoxom bolo